जय जगन्नाथ सांग माने आपण माने किपरि अछंती आशा करछि आपण माने भलरे थिबे। आउ मोर आज दिनटी आरंभरू ही मो पई टिके अलगा थिला। सकाळे भाबिथिली आज आराम रे मो काम गुडी को गोटिए परे गोटिए साथ देबी, किंतु दिन आरंभ हेबा सहित ही गोटिए परे गोटिए काम आसीबाकू लागिला। जेमति कि सकाळ प्राय 10टा होइथिला सेतेबेले जणे कस्टमर कर फोन आसिला। से मते कहिले मोर आज ब्लाउज टा निहाती जरूरी, जेमिति हेले भी शीघ्र करि दियंतु। तांको कथा सुनी मु मध्य भाबिली ठीक अछि, जदि तांकर एते जरूरी दरकार अछि ताहेले आज अन्य काम सहित ए ब्लाउज टा मध्य रेडी कर देबी। तापरे मु ब्लाउज पीस टाको तांको पाखरु नेई आसिली। आ पीस टा आनिवा परे प्रथम काम थिला माने माप ठीक करिकी कटिंग करिवा। ब्लाउज काटिबा कामटा हुए तो आपण मानकू सहज लागि थाई पारे, किंतु मापरे टिके भूल होई गले से सिलाई करवा समय रे बहुत असुविधा होई पारे। तेणु करी ताकू काटिबा समय रे प्रथमे मापको भल भाबरे देखिबाकू पड़े, माने केमिति से कहिचंती आउ को हिसाब रे काटिबाकू पड़िबो। सेही परि भाबरे मु धीरे धीरे करिकी कटिंग को आरंभ कर देइथिली। गोटिए परे गोटिए पीस को काटिबाकू लागिथिली। प्रथमे काटिथिली पछपट, तापरे काटिली आगपट, तापरे जो पीस दरकार से सब को माप अनुजाई मु काटिदेली। जेमिति कि एठी मु वर्तमान हाथटी काटुची, हाथर आग सेप देदेली। सेप देला परे मु सेठू तापरे तार लंब अनुजाई मु सेठू काटी दिए। काटी सारिला परे तार मोहरी केतेरु अछि से मोहरी को देखिकी माने मु काटे। एही परि भाबरे कटिंग करू करू आज दिनटा बहुत हुए पूरा सिलाई कामरे कटि जिवो। कामटा जरूरी थिला, तेणु मनरे गोटिए कथा थिला कामटा शीघ्र करिवि, किंतु ता सहित कामर फिनिशिंग रे जेमिति कोनोसी असुविधा न हुए सेथि पई मध्ये ध्यान देबाकू पड़ी थाए। आउ शेषरे ब्लाउज रो कटिंग सरीगला। आउ एमिति थिला अस्त्र कटिंग। आउ अस्त्र कटिंग एटा तो सरीगला, ब्लाउज रो लंब भी सरीगला। वर्तमान आमे मोहरी मापिबा। आउ मोहरी मापिबा परे सेथरे 1 इंच कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिबाकू पड़े, काहेकि ना तांकर जेतेबेले दरकार हुए ब्लाउज रे टाइट कि लूज करिवा पई सेतेबेले ताकू से करि परिबे बोलिकी आमे सेही हिसाब रे अस्त्र को काटी थाउ। तापरे अस्त्र को कपड़ा ऊपर पकेइकी पुणी आउ थरे कपड़ा टाको फिनिशिंग भाबरे काटी थाउ। काहेकि ना अस्त्र आपणकर जहा नष्ट हेले भी सी आउ गोटे अस्त्र पड़ी आसीबो, किंतु ब्लाउज कपड़ा को देखिके हमको काटिबाको पड़ी थाए। कोडा पिठी पाखरे रहिबो, कोडा हाथ पाखरे रहिबो, ए सब देखिकी भाग माप करिके काटिबा पई पड़ी थाए। जदि सेठी टिके अधे भूल होई जिवो ताहले हमको संपूर्ण रूपे पुणी ताको सजाडिबाको पड़िबो। सेति पई मु देखिली एठी आग आ पछटा भल भाबरे बाहरी जाउची, तो मु सेही परि भाबरे ताको बाहर कर देली। तापरे हाथ जेहेतु ताकर छोटो थिला से गोटे पीस रे बाहरी गला, हेले बॉर्डर टाको मु जदी करथांती हेले हाथर साइड रे मते जॉइंट करियाको पड़थांता, किंतु एठी जेहेतु ताका हाथ छोटो थिला मोर सेटा बाहरी गला छोट हाथ। आ तापरे भी पीस टा बाहरी गला। भी पीस मु सब बेले तळ पटे एक्स्ट्रा रखी थाए, काहेकि ना मते मोड़ीकी सिलाई करबाकू सुविधा हुए। आउ तळे आ मते पट्टी जॉइंट करिया पई हुएनी। एटा जो बॉर्डर टा मु काटी देली एटा हाथ पई बॉर्डर हेई गला ऑलरेडी। एई ब्लाउज पीस टा जेहेतु कॉटन पीस थिला, तेणु करी एटा भी मो लाइनिंग कपड़ा हिसाब रे ही मु काटी देइथिली। आउ जहा फल रे कि मते सिलाई करबाकू भी सुविधा हुए, सेठी पई मु काटिकी रेडी कर देइथिली। तापरे वर्तमान तो कटिंग सरी गला। धीरे धीरे कटिंग माने कटिंग सरीला परे धीरे धीरे मु गोटिए परे गोटिए पीस को जॉइंट करबा पई लागिली। आ जॉइंट करिला परे मोर ब्लाउज रो आकार भी पळी आसीथिला। ब्लाउज रो माने आगपट पछपट आउ हाथ ए सब माने मोर जॉइंट होई जाइथिला। आउ जेतेबेले मु काटुथिली सेतेबेले मनरे आसुथिला कि आज प्राय मोर सिलाई रे ही दिनटा पळेइबो। एही परि भाबरे मु सिलाई करू करू कि केतेबेले ब्लाउज सरी गला मु जानि पारली नाही।
ଆଉ ଏଇ ସିଲେଇ କାମ ହଉଛି ୟାର ସବୁଠୁ ବଡ କାମ ହଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ଭୁଲଟିଏ ବି କରିବେ ନା, ତାହେଲେ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଜରୁରୀ କାମ ହେଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋ କାମଟା ଠିକ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ଲାଉଜ ଟା ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆକାର ନେଇଗଲା, ଫିଟିଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପାଇପିନ୍ ବି ସେଥିରେ ଲଗେଇଦେଲି। ଏଇ ସବୁ କାମ ସରିବା ଭିତରେ ବ୍ଲାଉଜ କାମ ମୋର ଯେତେବେଳେ ସରି ଆସୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଆଉ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ତ ଦେଇଥିଲେ ଶାଢୀ ଦିଟା ପିକ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେ ପିକ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ବ୍ଲାଉଜ ଆଗ ଯାହାବି ହଉ ପଛେ ଏହିପରି ସିଲେଇ କରୁ କରୁ ବ୍ଲାଉଜ ଟା ଯେମିତି ସରି ସରି ଆସୁଥାଏ, ମନକୁ ସେମିତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯାହାବି ହଉ ପଛେ ବ୍ଲାଉଜ ଟି ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ସରି ଆସୁଥିଲା। ଯାହା ହଉ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଗୁଡିକ ମାନେ ଭାବିଥିଲି ଯେମିତି ଯେମିତି କରିବି, ମୋର ସେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ବ୍ଲାଉଜ ର ପାଇପିନ୍ ବି କାମ ସରିଗଲା, ଫିଟିଙ୍ଗ ସରିଗଲା। ସେ ସବୁ କାମ କରୁ କରୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସରିଗଲା। ବ୍ଲାଉଜ କାମ ପରେ ପରେ ମୁଁ ଶାଢୀ ପାଇଁ ସୂତା ବି ବାଛିଲି। ସୂତା ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ସୂତାକୁ ରିଲ ରେ ଗୁଡେଇଲି। ଗୁଡେଇ ସାରିକି ତାକୁ ପିକ ମେସିନ ରେ ସେଟ କରିଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇଡ କୁ କାଟିକି ତାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ରେଡି କରିଲି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ହାତରେ କାମ କରି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରୋଜଗାର କରିପାରୁ, ନିଜ ଦକ୍ଷତାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିପାରୁ, ସେହି ଖୁସି ଟା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥାଏ। ସିଲେଇ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ମୋର ଦକ୍ଷତା, ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ କପଡା ଯେତେବେଳେ ଆମ ହାତରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କପଡା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାପ, କଟିଂ, ସିଲେଇ, ଫିନିସିଂ ପରେ ସେହି କପଡା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି କାମଟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ମିଳେ, ତାହା କଥାରେ କହିବା କଷ୍ଟକର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର ଦିନଟି ଏମିତି ହିଁ କଟିଗଲା। ସକାଳେ ଫୋନ, ତାପରେ ସେଠୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆଣିକି ଦେଲେ, ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜ ଆଣିଲି, କଟିଂ କଲି, ସିଲେଇ କଲି, ଫିଟିଙ୍ଗ କଲି, ପାଇପିଂ କଲି। ଆଉ ତାପରେ ଶାଢୀ ଦିଟା ପିକ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲି। ଏଇ ସବୁ କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଦିନ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ, ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେହି ପରିଶ୍ରମ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ହାତର କାମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଏହି ବ୍ୟସ୍ତ ଦିନଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ